गाइस सलाम को जुआर गे इंगी हपना सोरेन और नोआ एचएम सोरेन यूट्यूब चैनल रे सगुन दाराम गया गाती को नते वीडियो पे नेल के तबुन चांदमुनि हेमब्रम तबे गाते को हिंदी ते इन मय सेरिंग दरे कना तो उना फील हाल उना समय हेजना आ जहां दो ओकोटा एम कदी थे नोआ हिंदी सेरिंग रे चांस बॉलीवुड रे तो उनी चे मेंदा तो जहां उनिया नितुम दो हुयो कना ईसा नदरी उनी चे मेंदा नुई चांदमुनि बारेते से अबु संताली टाइटल बारेते चे मेंदा तो चलो बुन आजम का হ্যালো এভরিওয়ান, দিস ইজ এহসান আদরি। আজ আমি বাংলায় কিছু কথা বলতে চাই, যেটা হচ্ছে যে জুদাইয়াবে চাঁদমণি হেমব্রম এই দুটো বিষয় অনেকদিন থেকে এই বিষয়গুলো ঘুরছে যে জুদাইয়াবে কবে আসবে, জুদাইয়াবে কবে আসবে। বেসিক্যালি মিউজিকটা আমি যখন বানাই, শ্যুটটা যখন আমি তৈরি করি, মিউজিকটা যখন বানাই, গানটা যখন গাওয়া হয়, সেটা অনেকটা সময় চলে গেছে, তো এখনও পর্যন্ত রিলিজ হয়নি গানটা। তো তার জন্য আই এম সো সরি আপনাদের প্রত্যেকের কাছে। কিন্তু ফাইনালি এবার রিলিজ হচ্ছে। তো কেন এতদিন রিলিজ হয়নি তার পেছনে যে যে রিজনগুলো আছে সেগুলো আমি বলি। মুম্বাই মিউজিক ইন্ডাস্ট্রি, মুম্বাই ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি, এখানে যে ধরনের লবি চলে, যে ধরনের পলিটিক্স চলে, সেটা আমরা সবাই জানি। কিছুদিন আগে নেপোটিজম নিয়ে অনেক রকম কথা উঠেছিল। তো চাঁদমণির গান যখন আসে, জুদাইয়াবে যখন আসে, যে কোম্পানির সঙ্গে মিউজিক কোম্পানির সঙ্গে আমার কথা হয়, তারা গানটা ভালো লাগে তাদের ন্যাচারালি এবং রিলিজ করবার জন্য তারা ইন্টারেস্টেড দেখায়। কিন্তু সমস্যা যেটা হয় যে তারা বলে চাঁদমণিকে ভিডিওতে রাখা যাবে না, বেসিক্যালি ওর বয়স ছোট এবং তাই ওকে ভিডিওতে রাখা যাবে না। কথাটার পেছনে লজিক ছিল, তাই মেনে নেওয়া হয়েছে। কিন্তু তারপরে আমাকে আর একটা কথা বলা হয়, এবং মানে স্ট্রেঞ্জ, আমাদের বাঙালিরই একজন, যে কিনা বম্বেতে আছে, এই মুহূর্তে কাজ করছে, কোনো মিউজিক ইন্ডাস্ট্রির সাথে আছে, আমি নামটা করছি না। তো উনি হঠাৎ করে বললেন যে চাঁদমণি হেমব্রম নামটাও রাখা যাবে না। আমি বললাম মানে চাঁদমণিকে ফোকাস করে গানটা বেসিক্যালি চাঁদমণির জন্য করা, তো ওর কেন নাম রাখা যাবে না? আমাকে জানানো হয় যে হেমব্রম ফেমব্রম এসব টাইটেল চলবে না। তো আমি খুব অবাক হই। আদিবাসী বলে এই ধরনের কথা বললো, নাকি বাঙালি বিদ্বেষী হয়ে এই ধরনের কথা বলে, আমি কিছু गाती को ईसा नदरी चे मेंदा नुई चांदमुनि हेमब्रमा दो आयु कटी इतया यानी कि उम्र कटी इतया उनिया उना सिरिंग रे दो उनी दो बांग हुई जरूर कना और से अबु संताली आदिवासी जहां दो सोरेन टुडू मुर्मू हेमब्रम चिली को टाइटल मेना का तबना तबे उनार दो हेमब्रम टाइटल जहां चांदमुनि हेमब्रम कनाय आदिवासी होड़ कनाय तो आदिवासी कुड़ी कनाय तो उनार दो हेमब्रम टाइटल दो बांग हुई जरूरा। तो गाती को नुआ नुका दो जहां दो बॉलीवुड रे तो चांदमुनि मत के तो उनका मा आयमा चांदमुनि मेना को ओकोटा चांदमुनि सेरिंगदा उनका तो बांग रिकॉग्नाइज हुई तो तबे गाती को नुआ दो फिलहाल एनहो को रिलीज के गया मिटे चैनल मेना कदा हो स्क्रीन पे नेले कान तो नेल दड़ी पे टाइट ये हो लिरिक्स हो सिंगर हो ओकोय कनाय तो गाती को पे नेले कान तो नुआ वीडियो ना लिंक डिस्क्रिप्शन रे एम का उंडे पे आपे पे नेल दड़िया सरी से नसी और गाती को तबे गाती को निया की कटी मछा इनफॉरमेशन तहे कना नुआ वीडियो पे कुसिया कान खाय लाइक कताबन पे और बापे कुसिया का डिसलाइक कते चला दड़ी पे और चैनल रे नवा पे चैनल सब्सक्राइब कते दो कताबन पे और हम बोन नेक्स्ट वीडियो रे सबको मुझे जोहार।